Terjemahan Kitab Syama'il Muhammadiyah. Dalam bab ini, menjelaskan tentang Khatamun Nubuwah, Cap Kenabian. Dalam bab ini terdapat 8 hadis, sebagai berikut. Telah menceritakan kepada Qaim Qutaibah bin Said, beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Hatim bin Ismail dari Jadi bin Abdurrahman. Beliau berkata, saya mendengar Al-Saib bin Yazid berkata, bibiku pergi bersamaku kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya anak saudara perempuanku sakit. Kemudian Rasulullah mengusap kepalaku dan berdoa dengan keberkahan. Lalu beliau berwudu, kemudian aku meminum air dari sisa wudunya. Lalu aku berdiri di belakang punggung Rasulullah dan kulihat tanda kenabian di antara dua punggungnya sama seperti ziru al-hajalah, tali yang diikat di rumah perkemahan. Telah menceritakan kepada kami Said bin Yakub at-Talakani, beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Ayub bin Jabir dari Simak bin Harb dari Jabir bin Samurah, beliau berkata, aku pernah melihat khatam cap kenabian di antara kedua bahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bentuknya seperti sepotong daging yang berwarna merah sebesar telur burung dara. Telah menceritakan kepada kita Abu Musab al-Madani, beliau berkata, telah menceritakan kepada kita Yusuf bin Majisyun, dari ayahnya dari Asim bin Umar bin Qatadah dari kakeknya Rimsah, beliau berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan seandainya aku mau mencium khatam yang berada di antara dua bahunya dari arah dekat, niscaya pasti aku lakukan. Dikatakan kepada Sa'ad bin Mu'az ketika meninggal, arsy berguncang karena wafatnya Sa'ad. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Ubadah ad-Dabi dan Ali bin Hujr serta lainnya. Mereka berkata, telah menceritakan kepada kami Isa bin Yunus dari Umar bin Abdullah yang menjadi budak Gufroh. Beliau berkata, telah menceritakan kepada saya, Ibrahim bin Muhammad dari anak Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau berkata, ketika Sayyidina Ali menceritakan sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau menceritakan dengan keterangan panjang lebar, dan beliau berkata, di antara kedua bahu Rasulullah terdapat khatam nubuwah, yaitu khatam para nabi. Telah menceritakan pada kami Muhammad bin Bashar, beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Hashim, beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Azrah bin Sabit, beliau berkata, telah menceritakan kepada saya Ilba, Ahmad al-Yasikuri, beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Zaid bin Akhtab al-Ansari, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada saya, wahai Abu Zaid, mendekatlah kepadaku dan usaplah punggungku. Kemudian aku mengusap punggung Rasulullah, lalu jari jemariku terasa menyentuh khatam, kemudian aku bertanya, khatam itu apa wahai Rasulullah? Beliau menjawab, kumpulan bulu. Telah menceritakan kepada kami Abu Amr bin Husain bin Huraits al-Huzai. Beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Ali bin Husain bin Waqid bahwa ayahku telah menceritakan kepadaku. Beliau berkata, telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Buraidah. Beliau berkata, saya mendengar ayahku yaitu Buraidah berkata, Salman Al-Farisi datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat dia baru tiba di Madinah dengan wadah yang berisikan kurma basah. Lalu wadah itu diletakkan di hadapan Rasulullah. Kemudian beliau bertanya, wahai Salman, apa ini? Kemudian dijawab, sedekah untukmu dan sahabatmu. Lalu Rasulullah bersabda, angkatlah wadah itu. Sesungguhnya kami tidak makan barang sedekah. Kemudian wadah itu diangkat oleh Salman. Keesokan harinya Salman kembali membawa wadah yang berisikan kurma, lalu diletakkan di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau bertanya, apa ini wahai Salman? Lalu dijawab, hadiah untukmu wahai Rasulullah. Kemudian beliau bersabda kepada sahabatnya, hidangkanlah. Kemudian Salman memperhatikan khatam yang terletak di punggung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagian belakang badan sebelah atas, dan dia akhirnya beriman kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Salman sebenarnya adalah budak milik orang Yahudi, kemudian dibeli oleh Rasul dengan beberapa dirham dengan syarat menanam pohon kurma. Kemudian syarat itu dilakukan oleh Salman sampai pohon kurma berbuah. Kemudian Rasulullah menanam pohon-pohon kurma itu kecuali satu pohon yang ditanam oleh Sayyidina Umar. Semua pohon tumbuh subur kecuali satu pohon yang mati.
lalu Rasulullah bertanya, kenapa pohon ini? Kemudian Umar menjawab, ini pohon yang saya tanam, maka Rasul mencabutnya, kemudian menanam dengan satu pohon lagi, maka tumbuhlah dengan baik. Telah bercerita kepada kami Bishr bin Wadah, beliau berkata, telah bercerita kepada kami, Abu Ugail ad-Daruki dari Abu Nadrah al-Awaki, beliau berkata, saya bertanya kepada Abu Said al-Khudri mengenai khatam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi khatam nubuwah. Kemudian Abu Said menjawab, di punggung Rasulullah terdapat daging yang tampak. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Mikdam Abu al-Atsats al-Ijli al-Basri. Beliau berkata, telah mengkabarkan kepada kami Hamad bin Said. Dari Ashim al-Ahwal dari Abdullah bin Sarjis, beliau berkata, saya datang menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sewaktu beliau sedang berada di antara para sahabatnya. Saya berkeliling sedemikian rupa di belakangnya, rupanya beliau mengerti apa yang kuinginkan. Maka beliau melepas selendang dari punggungnya, kemudian aku melihat tempat khatam yang berada di antara kedua bahunya sebesar genggaman tangan. Di sekitarnya terdapat tahil lalat seakan-akan kumpulan jerawat. Sebelum aku kembali, aku menghadap dulu kepada Rasulullah, lalu kukatakan, semoga Allah mengampunimu wahai Rasul. Kemudian Rasul menjawab, iya, dan juga padamu. Lalu orang-orang yang berada di sekitar Rasul mengatakan, apakah engkau memintakan ampunan untukmu wahai Rasul? Beliau menjawab, iya, dan bagi kalian semua. Kemudian beliau membaca ayat, dan mohonlah ampunan untuk orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Insya Allah akan kita lanjutkan di bab selanjutnya. Wallahu alam bisawab.